Hi. Ay, wala. Hi, good morning. Good morning sa oy. Good morning ba? Oh, banana. Unsa nim kaon be? Mango. Unsa pa? Mango. What else? What else? Kado. What else? Avocado. What else? What else? This one. What's that? That Okay. one. Ba? What's that, be? Unsa ni banana? Banana. Mango, avocado, banana. Oh, grabe. Ang sakto ra ha. Tama na. Kay ganin na ra kag kaon. Wahilag vlog. Babay na, babay. Lula. Bye-bye. Ayun, sige, istorya. Tarungag usap. Na, inaim papa pa. Palit na kag mga fruits kay mo. Eat na ra ba kag fruits? Na, ina, papa. Ikaw Buy na na siya kanon? fruits, papa. Nagkaon na siya kanon. Man na. Oh, eat na, eat na. Eh, nabili ng avocado. Ano? Tanaw sa vlog. Tanaw sa Ano sa vlog? Hi. Nawa na siya kaon. Is that yummy, be? Yummy na? Yummy? Yummy fruits? Yummy fruits. Eat. Ina, this one is avocado, mango, banana. Ina, avocado. Ina, unsa ni tan? Eat, guys. Kado. Mango. Mango and Banana. banana. What's that? Banana. It's mango. It's mango. Mango. Favorite ni Favorite mango. niyang mango. Favorite niya mong mango? Yeah. 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 It's Ethan's favorite. Mango, banana, and Banana. avocado. Last na lang, oh. Last na. Mana? Bye, guys. Say bye. Thank you for watching. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye, guys. Thank you for watching.